Vale, y ahora sí que entramos ya en un caso de verdad, ¿eh? Por lo tanto, hay que examinar al cadáver. No veas cómo tiene el pecho, tú, vaya coladero. Parece la defensa del Barça este año, ¿eh? Vale, en principio la cara no tiene nada. No. Fuera. Bajamos. Bolsillo izquierdo no tiene nada. Bolsillo derecho. Bien. Una pista. Vale. Bank of Arcadia es como un... es como un recibo. ¿De acuerdo? Fecha, número de recibo, cantidad, saldo y recibido por tal persona. Número de resguardos. Si la mercancía no se paga por completo y se recoge hasta el día, volverá a ponerse... Sí, Galeda. Resguardo de pago a plazos de unos pendientes de perlas del Banco Arcadia. Va, en principio esto lo tendríamos todo, se lo volvemos a dejar. La pela basta, ¿vale? Venga, la mano. No vemos que tenga nada, ningún... ¿Tiene marcas? No. No tiene marcas de nada, no tiene alianza, no está casado en teoría. Vale, volvamos en un momento al otro brazo. Bueno, es que igual lleva el anillo aquí, ¿sabes? Yo me estoy flipando. Vale. Vale, tampoco tiene marcas, no tiene nada. Vale, en principio esto es lo que hay por aquí. A ver, el escenario que no encontremos. No, aquí no. Ahí. Los casquillos de bala, tío. Ahí está, los casquillos. Vale, ¿qué balas son? Vale, casquillos parecen del 32. Vale, casquillos del 32 en la zona. Y ahora lo suyo sería... Cuidado, la paperera. Ahí está la pipa. Número de serie 01138. Habrá que mirar en la armería. Un Browning. Vale, es un Browning. Me gustaría ver las balas del arma, tío. O sea, me gustaría ver... Vale. Ok, en principio estaría todo bien. ¿Qué más nos podría faltar, gente? Porque no veo... Venga, testigos. Pensé que era el petardeo de un coche. Una chica entrando a la zapatería, ¿vale? Vale, hay que hablar con esa chica, ¿eh? Primer interrogatorio, gente. No le acuses de nada, los abogados encantan esos rollos. Si tienes claro que dice la verdad, ve de buenas. A ver qué puedes sacar. Si tienes claro que miente, apriétale las clavijas. Me gustaría poder encontrar alguna pista más, pero al parecer no. Tenemos el arma del crimen, tenemos los casquillos, tenemos recibos, un recibo del banco del tío. Y vamos, y que el colega tiene el pecho perforado como un colador, o sea... Vamos a realizar nuestro primer interrogatorio, a ver qué tal se nos da. ¿Conocía a la víctima? Atentos a las expresiones, ¿eh? Era mi jefe. Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Vale, ahí, salí ahí, ¿eh? Vale, ¿creéis que miente o creéis que...? Vale, relato, primero veamos el relato. Vale, las preguntas están en la derecha. Vale, aquí tenemos la información de ella, vale. ¿Qué ha pasado? A ver. I look around the shops at lunch. Vale. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. Tu jefe la grita, ¿eh? I was angry. I walked in front. Ella iba delante. I heard shots. I turned and saw Mr. Oí Gage los tiros, fall. se giró y vio caer al cadáver.
Vamos a analizar un poco las expresiones. No me mira en ningún momento. Evita mi mirada. Mira para los lados, está nerviosa. ¿Qué creéis? Yo creo que miente. Yo creo que miente. Me evita el contacto visual y eso no me gusta. Beneficio de la duda. Vamos a darle el beneficio de la duda, ¿vale? I'm having a hard time believing that. Incorrecta. Espérate. Es que la he cagado porque no he hablado con la gente, tío. You're hardly any older than me. Don't you dare talk to me that Joder, way. Nergal, la hemos cagado, tío. A man is dead, Miss Scaletta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I will take you downtown. Yo no sé para qué os Get hago out. caso, tío. Get out right now. Ahora, ya no Send podemos in one of hablar the más other con policemen ella. if you must, but I won't say another word to you. Mamá de que me parió. Aunque no te mira, yo no sé ni para qué os hago caso. We have the murder weapon? No murderer. The girl saw it all, but she clammed up on it. We can trace the gun. Eggleston's gun store's a couple blocks from here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the Mentía, perimeter. es que mentía. Es que se le veía la puta cara que mentía. Vamos a darle el beneficio de la duda. El beneficio de la duda. ¿Cómo beneficio te voy a dar yo a ti? Ahora la hemos cagado, coño. Mentía como una bellaca. Aparte. What did I tell you about going too hard on the witness? She's a store assistant, not a prisoner of war. Is that supposed to be funny? I'm just saying that sometimes Yo no os hago you más need to caso pour ya, some sugar on these Se acabó. prawns. A little bedside manner can go a long way. And since when are you the expert? We got the murder weapon, didn't we? You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with Vamos a ver bedside si podemos manner. dejar de cagarla. Y podemos hacerlo bien ahora en la armería. Coño, que me paso. Vale, por lo menos ahora tenemos claro de que miente como una bellaca. A ver, payaso, What can I do you for? cállate la boca. Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner. Ah. Yeah. Calu. Edgar Calu was his name. Thing looks like it'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Kalu. Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. En la Thanks for your joyería. help. O nos vamos para la joyería. Aparte. No, lo que no hemos interrogado suficientes testigos. Bueno, es el primer día, no pasa nada. Tranquilos, mejoraremos con el tiempo. No os preocupéis. Officer, can I interest you in a new watch? Ni watch ni pollas, venga. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. Pues dile Said que he'd entre o lie lo traigo down. yo de la oreja. I'll buzz him for you. Como te vayas... Uy, 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 uy. Salta, salta, salta. Son of a bitch! Go, Cole, go! Hijo de puta. Vete a la mierda, payaso, que me saludas ahora. Ven aquí, ven aquí. Kalu, get back here! Next time, you're mine. Calú, 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 te voy a pegar un tiro en la puta. Será imbécil. Calú, Too late, Kalu! Calú. Calú, no me toques la polla, te voy a pegar un tiro en la pierna, Stop or I will shoot!
Casi le pego un puto tiro en la espalda. Edgar Kalu, Suerte que he you're under fallado, arrest for the murder of Everett Gage. Ya está, mira. Asesinato resuelto, venga. A otra cosa. The case that makes you, Soy el mejor, and the case tío. that breaks you. The one you never solve, the one that keeps you awake at night. Casi The case le that meto gnaws un at your tiro guts en and toda ruins la your marriage. espalda, tío. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Sí, Yes, ese sir. fui yo. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. O empiezas a hablar, o te lo juro que te parto la puta boca a hostias. Llevo una botella de agua porque no me acuerdo dónde tengo el bate, pero... Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. A mí me la pela que tengas una joyería. A mí me la pela. A mí me la pela porque yo las perlas y los diamantes te los incrusto en la cara a base de hostias. Mientes como un bellaco, hombre. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Ah, que te la robaron. Gage was an asshole. But ¡Mierda! his death wasn't down. Coño, que no he visto lo que había hecho, tío. Es lo que hay. You disappoint me, Cole Phelps. Qué horrible, tío. Get back in there and raise some lumps, boy. A mí no me grites que te cruzo la cara, ¿eh? A mí no me grites. A mí no me grites que tienes más entradas que tiquetea. A mí no me grites. Cállate la boca que te voy a meter el A café por lawyer el can't culo. help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ven aquí, chaval. Ahora te talk doy de about the hostias shooting. hasta que hables. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. Que te calles la puta I'm boca. sure my lawyer can clear all this up. Miente como un bellaco. ¿No lo ves? Mira. Ve. Le entra todo el humo del cigarro en el ojo. Estás contando. Miente como un bellaco. El dueño de la armería declara que Kalou llevó a revisar la pistola. Por lo tanto, sabemos que tiene la pistola. Es esta. No, coño, pero... A ver, que mientes. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. Claro. You can't prove I used my gun on Gage. Este nos dice que se la robaron hace 2 años y el tío dice que llevó a revisar la pistola hace unos días, es decir... You had the gun cleaned and bought a new box of Ahora ammunition. sí.
The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the Nebishes will recall when it suits them. Que mira, porque el juego no me deja, pero buah. Buah, te estuviera interrogando Rino y ya, bueno, que ya, bueno. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? A mí no me llames hijo de puta, que te llamas Kalu y tienes nombre de Pokémon. A mí no me toques la This is polla, America, it's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're que talking odia a about. los judíos, encima es antisemita. No, Kalu, con esas orejas que tienes. Buah. Tía, Kalu, te voy a poner las orejas en la de esto, Tengo uno de intuición, lo voy a utilizar. Si usas con cuidado tu intuición, progresarás en las entrevistas e interrogatorios. El 99,4% de los jugadores eligieron la respuesta correcta después de usar un punto de... Es que no me acuerdo lo que le he preguntado, tío, es que soy gilipollas. Ah, mira, aquí lo puedo ver, Hablemos del tiroteo. Niega que disparara a Bit. El empresario hizo que le limpiaran el arma y compró una caja de balas. El dueño de la tienda se acuerda de usted. ¿Y de dónde trabaja? Ah, sí, hay que ver... Hay que ver la memoria que tienen esos bobos cuando les conviene. Cambiemos de tema. ¿Ayuna en Yom Kippur, señor Kalu? Sí, cambiemos de tema, hijo de la gran... Nosotros somos ese 0,6 restante que va a fallar la pregunta. Lo peor de todo es que es verdad. Hablemos de béisbol. No negará que es usted judío, señor Kalu. Esto es Estados Unidos, no Alemania, no es delito. A algunos no les gustan los judíos. Sí, y usted es uno de ellos. A mí no me llame racista. O sea, me ha llamado hijo de puta y racista. Y luego nos quejamos si le doy de hostias. Cage odiaba a los judíos. Ah. No sé de qué me habla. Miente. Miente como un bellaco. Miente como un bellaco. No sé, Utilizaremos la intuición, tío. Preguntar a la comunidad, ¿sabes? Preguntar al chat. Dice la verdad. Yo creo que dice la verdad. ¿Qué pensáis? ¿Dice la verdad o no? Yo creo que sí, tío. O duda, porque no está del todo claro, ¿no? Chat, por favor, tenéis que responder. Vale, duda. Bien, Nergal, bien. Parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? Parásito izquierdista. You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher. You and that shtup Gage. Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. Él es judío y el otro odia a los judíos. El otro, el muerto, estaba en la Cámara de Comercio y este tiene un comercio y sus propuestas nunca llegaban a buen puerto porque es judío y el otro odia a los judíos. Ya está, detenido, a tomar por culo. Masterfully done, Officer Phelps. Oye, el puto amo. It is just, Officer Phelps. Isn't it, lad? Que me asciende, que me asciende. Yes, then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boyo. But here's a piece of advice. Por culo la gorra. Ya Get no yourself soy un 2 gorrilla. suits, get them pressed. Que me compre 2 trajes. Uy. Tú, que me han ascendido, Tu trabajo te ha valido un ascenso. Prepárate para el traslado. Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. Estoy en tráfico. That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Traje Why couldn't puesto, they build a familia. freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner.
Stefan Burkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. Oh, he's an intense one, isn't he, Mel? Who's intense? The newly minted detective here. Porque mi traje parece una tarta de chocolate. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. Are they all dressed like movie stars? Antivicio. Roy is a movie star. Yo ahí no voy. And the whole of the seedy side of LA is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. Bueno, que me ha tocado el chulo de la comisaría de compañero. Tócate los huevos. Oh, tío. Now some housekeeping. La clase, Warm tú. Central Division, welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with That's you, sir. an order, Phelps. Shh, quiet, everybody. Los follen a todos. Iros a la mierda. Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why are you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Burkowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Bukowski. Pero esto qué es, una clase Good de cop. prepa Knows de traffic secundaria inside. o qué? I'm gonna start you out with one case. Do okay? I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE freight depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. Vámonos para allá, polaco. Venga, con el traje este que parece una tarta de chocolate. Señorita... They really pushed you through quick, didn't they? Cállate un momento, 6 coño, que years estoy on hablando con la patrol before I got secretaria. this desk. Vaya You were here puto in 5 polaco de minutes. mierda, tío. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. I want to make homicide. I mean, you know you've A made ti it. te aprieta la camisa... The cop from the newspaper. Buddy, drop something? No, el gorrilla. Only if I guarantee he walks. Ah, que conduce él. Aparta, payaso. Ah, que no. Que se ha cambiado, que conduzco yo. Tócate los huevos. You know this place? Sure. Near the old nuevo, gasworks and signal depot in the warehouse district. I'll direct. So, aparte, detective de tráfico, friends now? aparte. We have to work together, don't be so Aparte. touchy. Grew up in San Francisco. My father was gorrilla. shipping. Went to college at Stanford. Did 2 years ROTC before Marine OCS at Camp Elliott. Shipped out in early 45 as a first lieutenant. Fought in the Okinawa. Aparte. Shipped back home. Detective You're on House, beat. inspeccióneme esta. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No. You were up there all night, draped in the flag, knife between your teeth, gun at the ready. Finished? The Emperor Hirohito himself leading. All units, a 459 just occurred in 6th and Saris. Any unit to handle, code 2, identified. 11 King, go ahead, KGPL. Hermano, un durum mixto con todo, queso y salsa blanca sin picante, por favor. Rápido, que tenemos un asesinato y hay que ir. Espérate, polaco, que me estoy pidiendo un kebab. Mixto con todo, por favor. Sí, que vamos, coño, me apetecía un kebab. Joder, tío, no me puedo comer ni un puto kebab, hostia. Vamos. ¿Qué pasa? Tú eres gilipollas, o sea, para entrar de copiloto entras por aquí, tú eres tonto. Me ha tocado el polaco tonto. Aparte en Detective House. Aparte, señor.
Better get details from the reporting officer before we go any further. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. Pasa, gorrilla. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the corner? There's blood all over the interior. Someone's copped a full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Cállate, gorrilla. Por aquí había algo, ¿eh? Sonaba algo por aquí, tío. Algún tipo de pista sonaba por aquí, ¿eh? A ver, vamos al coche. ¿Qué hay aquí? Vale, paquete de tabaco, ¿no? Nada. Pizzita, gente, pizzita. Hostia, cómo está el coche por dentro. La madre que me parió. Looks to have lost a lot of blood. Ha perdido mucha sangre, dice. No. Perderla no la hemos perdido. Está en el salpicadero del coche. La madre que me parió. Vale. ¡Uepa! Seems irrelevant. Irrelevante, bueno, a ver. Matadero de Riverside. Mr. F. Morgan picked up a live pig yesterday? Espérate. El coche de este tío está lleno de sangre, pero a lo loco. Y el otro día compró un cerdo vivo, es decir, lo que hay dentro del coche es sangre de cerdo. No hay más. Lo que hay dentro del coche es sangre de cerdo, tío, a mí no me jodas. Doc, Detective Phelps, what have we got? A lot of blood for a blunt force injury. Victim must be in a very bad way. No, es sangre de cerdo fijo. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. En el maletero no está. A ver, aparta. Pero aparta, coño. A ver. Unas gafas. No, píllalas. Stenzel Vale. glasses. Home repaired by the look of it. Sí, tiene un arreglo en el puente de la montura. Lo tenía roto y le metió como celo o así el tío. Vale. Ajá. Happier times, I guess. Bunker Hill Avenue, en el centro. Ahí tenemos que ir. Hablar con su mujer. Sounds like an average guy. What was he doing out here? Vale, en principio aquí hay más pruebas. Brand name might give us something to go on. Vale. ¿Algo más? No parece que hay más cartelitos, por lo tanto no hay más pistas. Hablemos con este. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. El detective Aus. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car.
Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Ajá. Interroguémosle. Motivo. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckoned I'd take a shortcut. Un atajo. Ajá. Ya, dice la verdad. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Nah, este dice la verdad todo el rato, Conocimiento. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Claro, es que mira, este te mira fijamente a la cara. O sea, le suda la polla. Este dice la verdad todo el rato. You ever seen the car before? Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars that park here regular, so it kind of stood out. Vale, se da igual. Consentimiento. Contenido de la cartera. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Uy, aquí ha hecho miradita para arriba, perdón, que me moco. No, yo creo que dice la verdad, Este está full diciendo la verdad todo el rato. A ver, le podemos dar duda, si queréis, pero yo creo que... Es que me mira, tío, me mira sin parar, tío. Simple question, Mr. Wilkie. I wouldn't know what was in that wallet. I never touched it. Le veo cara de verdad. Mira, la hemos fallado. El cabrón ha mirado la cartera, tío. We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Ah, full me mira todo el rato. O sea, la polla, dice la verdad. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker? Pero la pregunta de la cartera era Darker, duda. I'd say. Era duda. Looked dry already. Porque el cabrón sí que la había mirado. Thank you for your help, Mr. Wilkie. Pero simplemente le debería haber echado un vistazo. Es decir, tampoco... If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll Claro, ahora hay que ir a ver a la esposa. 100%. A full. A full hay que ir a ver a la esposa. Uy, para hacer que mi compañero conduzca. I need to go over the case notes. Tú, a mí no me toca los huevos, tío. Where are we headed? Pero ¿te comes el viaje o es viaje rápido? No vea la casa que tiene, el arco en la entrada. ¿Dónde va, señora? Los girasoles pegados a la pared giran, pero solo durante 12 horas. No siguen el sol, ¿sabes? Detective House, abra la puerta o se la tiro abajo. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news, and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. ¿Tiene cerveza? Please come in. ¿Tiene cerveza? Yo una birrilla, por favor. Yo una birrilla si tiene. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. Creemos que su marido podría estar herido, ¿sabes? Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, Venga, ma'am? señora, a engañar a otro. Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window. At the side of the house. A ver, lumbreras. I'd like you to try and stay Es un calm calentador. and remember ¿Dónde va a everything that estar? you can about last ¿En night. el lavabo? My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Madre mía, tío. Of course, officer. ¿Cómo se dice? Acabamos de comprar una nueva nevera. ¿Ah, sí? ¿Y dónde la tiene? En el lavabo. No te jodes, gilipollas. ¿Dónde va a estar el calentador? Have a good look around. There's got to be something in here to go on. Va a estar fuera, coño. ¿Dónde va a estar? Aparta. Mira. Esto es una manguera.
La pared de la cocina, dice. ¿Dónde tiene la cocina esto? Míratelo. No use leaving the thing half finished. Escúchame, ¿pero qué tengo que hacer de fontanero también o qué cojones? Tengo que hacer de fontanero, tú. Espectacular. Increíble, tú. Detective fontanero. Lo nunca he visto, hermano. That can't be right. ¿Qué falta aquí ahora? No use leaving the thing half finished. How? ¿Te parece tonto? No, that won't work. Oh, así no. Para el otro lado, gilipollas. ¿Ya qué falta aquí? So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Se lo ha cargado la mujer. Se lo ha... Pero ¿y el polaco dónde va? El polaco está loquísimo, tío. Se la pela todo al polaco, tío. A ver, señora. Cruce las piernas que le veo las bragas. A ver. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? No. What an awful thing to say. Víctimas Fútbol Club no, ¿eh? I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Estaba cachando a otro. Ah, Full dice la verdad, tío. Full dice la verdad, tío. Pero Full, es que Full. Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. Bueno, pues, ¿me pone la cena que no se comió en un tupper? ¿No? Bueno, pues nada. Había que probarlo, polaco. ¿Dónde vas, polaco? ¿Dónde vas, polaco? Polaco, tío, que no es tu puta casa, tío. Pero tranquilo, loco, que no es tu casa, tío. Tío, el tío aquí por... ¿Qué haces, tío? Billetes de tren. De Los A used ticket Ángeles. to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Uy, alguien tenía ganas de irse de esta casa, ¿eh? Mira, la funda de las gafas, fijo. This must be Adrian's. La funda de las gafas, tío. Stenzel. So the glasses are a match. Y el mismo de la foto que había en la cartera. A mi Adrián. Y sola y enferma de amor por ti. Mensaje To oculto. my Adrian. Y con XX, This thing madre gets mía. more and more interesting. Madre, la que le debía dar a Nicole por las noches a este. Ya no hay nada más, ¿no? Aquí. Cerillas. Kavanaugh's. So who brought this home? ¡Op! El Maybe bar. Adrian was a patron. R&I should have an address. Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? ¿No duermen juntos? Esto sí que es raro. ¿No duermen juntos? ¿Qué cojones? Otro.
polaco se está pegando unas paseadas por la casa que no veas tú. Parece su casa, ¿sabes? Che polaco, está loquísimo, tío. It would take a smarter man than me to connect that. Oxidol. This doesn't pertain to the case. El polaco se va a ir al lavabo y se va a meter una gallola histórica. Y se la pela, ¿eh? Que hay aquí. ¡Opa! Vale, el recibo de la compra del calentador, ¿eh? Vale. 82 pavos, tío, el calentador. 12 fontanería y 11 el transporte. This was only recently installed, not 2 days ago. Le ha cobrado 12 pavos de fontanería y literalmente el calentador lo he montado yo antes. Espectacular. Muy bien. Ya te vas a hacer un sándwich, tío. Y es increíble. Como te hagas un sándwich en la cocina, tío, a mí ya me da algo. Ah, pero no puedes abrirlo. Ah, ¿pueden estar relacionados o no? Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's? Yes, Doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a vice. I want to give you something to calm your nerves. Vaya chute de caballo que le acaba de meter, colega. I want to take you on a journey back. I want you to Aguántame que nos vamos ya, good things about your past. Occasions that made you laugh. Times that made you smile. No tiene una puta mierda que ver con el caso, ¿no? Va a tener que ver, no tiene que ver nada. Otra vez lo mismo. Uy, perdón. Bien, pues en principio, gente... Doesn't give me anything to go on. Incidental. Doesn't tell me anything. Not everything here is going to be relevant. Nada. Lo vamos a ir dejando por aquí. Porque sí, porque soy un cabrón. Y porque así es más interesante para el día... para el próximo día. ¿No? I'm all right now, Eso sí. Espérate un momentito. Voy a hacer que por aquí aparta. A ver tú, hablemos. Esto es lo último que vamos a hacer ya, ¿eh? We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. The situation doesn't look good, Margaret.
You need to tell me what you know. Dudo. There's no need to be so aggressive. ¿Lo ves? I'm also a victim. Ah, no, la he cagado. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Go on. I kept telling him to throw those old Dice la ones verdad. away. He tried to repair them with tape. They look terrible. Dice la verdad. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was going to meet Frank for a drink. Es que no miente, tío. So nothing out of the usual then. Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early, too. He normally never leaves for the bar till about 7. El bar, tío, el bar. El bar de las cerillas. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Y es que creo que dice la verdad todo el rato, ¿eh? Esta no tiene ni puta idea de lo que hace su marido, tío. What was the purpose of Adrian's trip to Seattle, Mrs. Black? He was meeting with some distributors. Adrian said that it was important to make contact Que interstate no lo sabe, tío. if he was going to grow his business. Esta la habré fallado, ¿eh? Es. Era duda, tío. Era duda, coño. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? De la puta verdad, So tío. Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. We'll keep you informed, Mrs. Black. 2 de 5, tío. Please do, detective. O sea, 3 de 5 buenas, 2 de 5 malas. Señora, chat, nos vemos el próximo día.